Naata dire para makitaan ang kasal nilang Mark Lloyd Quijada ug Apple Rose Maningo. Barog. Mark Lloyd, tinatanggap po ba si Apple Rose Maningo na maging kabiyak sa ngayong araw na ito? Aido. Ikaw, Apple Rose, Uy, penalty. Si Apple Rose, tinatanggap po ba si Mark Lloyd Quijada na maging kabiyak? Ha? Oh! Sige na lang. You tulak the bride. Oh, you kiss the bride. Hug. 10 seconds. Uy, hagda yun. Hug dayon. Hagda yun, Lloyd, para mahuman? Siyempre yun.